بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی معتزلہ، قدریہ اور جبریہ جہمیہ، ان لوگوں کے استدلال کی کہ ان لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ گویا بندہ کچھ اپنے اپنے حساب سے استدلال کیا ہے. جبریہ کا کہنا ہے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں قدریہ کا کہنا ہے کہ سب کچھ بندہ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. دونوں نے اپنی اپنی دلیل دی. اب یہاں مصنف ان کو رد کر رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّتْ بِهِ الْجَبْرِيَّةُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اس قرآن کی آیت سے جو استدلال کیا ہے جبریہ نے، فرماتے فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ، تو یہ دلیل ان کی برخلاف ہے. ان کے لیے دلیل نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے، ان پر ان کے برخلاف ہے. یعنی یہ دلیل بذات خود ہی ثابت کر رہی ہے کہ بندہ اپنا فعل کرتا ہے. بندہ اپنے فعل اور اپنے کام کو کرنے میں اس کی اپنی بھی ایک کارکردگی ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی طاقت ہے. آیت خود ثابت کر رہی ہے. فرمایا لِأَنَّهُ تَعَالَى أَثْبَتَ لِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَمْيًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے رسول کے لیے رمی کو ثابت کیا بِقَوْلِهِ إِذْ رَمَيْتَ، یہ ثابت کیا ہے. فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا. تو دیکھیے اِذْ رَمَيْتَ میں ثابت کر دیا. سرے سے وَمَا رَمَيْتَ ہوتا اگر تو بات تھی کہ جو ہے نبی نے پھینکا ہی نہیں، تو نبی نے پھینکا، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے اِذْ رَمَيْتَ. تو کہتے ہیں فَعُلِمَ أَنَّ الْمُثْبَتَ غَيْرُ الْمَنْفِي، آیت میں ایک رمی کی نفی ہے، ایک رمی کا اثبات ہے. تو پتہ چلا کہ رمی مثبت اور رمی منفی دونوں الگ الگ ہیں. یعنی جس رمی کی نفی کی جا رہی ہے وہ الگ چیز ہے، اور جس کا اثبات کیا جا رہا ہے وہ الگ چیز ہے. دونوں ایک ہی نہیں ہے. اگر ایک ہی چیز ہو تب تو یہ تو متناقض بات ہو گئی نا. جب تم نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا، تو یہ کون سی بات ہے؟ دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا، یا تو پھینکا ہوگا یا نہیں پھینکا ہوگا. بات سمجھ آ رہی مشائخ کی نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ آ رہی ہے. اگر دونوں کو منفی وما رمیتا، اس رمیتا کا میننگ اور اس رمیتا، ان دونوں کا میننگ ایک ہی ہو من کل الوجوہ، تو پھر یہ لفظ اپنے آپ میں متناقض ہے. پتہ چلا کہ جو منفی ہے وہ الگ ہے، جو مثبت ہے وہ الگ ہے. اب بتا رہے ہیں کہ منفی مثبت یہ ہے کون کیا مطلب ہے ان کا. یہاں پر کہتے وَذَلِكَ أَنَّ الرَّمْيَ لَهُ ابْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ، کہ رمی جو آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں، چاہے تیر پھینکے یا کوئی بھی چیز پھینکے، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے. فَابْتِدَاؤُهُ الْحَذْفُ، حذفہ کے مطلب پھینکنا، کنکری پھینکنا. حذفہ کے معنی کنکری پھینکنا. وَانْتِهَاؤُهُ الْإِصَابَةُ، ابتدا تو ہوتی ہے پھینکنے سے، ہاتھ سے نکالنا، اور انتہا ہے نشانے تک پہنچنا. ٹھیک ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا يُسَمَّىٰ رَمْيًا، اور دونوں کو رمی کہا جاتا ہے. مطلب ایسے سمجھ لیجئے، آپ کہیں پر نشانہ بازی کر رہے ہو
या कोई शिकार को आप जो है मार रहे हो तो निशाने ही को ले लीजिए। अगर निशाना लगाया आपने तीर से, किसी भी चीज से, बंदूक से या हाथ से ढेला फेंक करके, और आपका निशाना खाता कर गया और जो चीज गरज जो रखी हुई थी, जो मतलब आपका ऑब्जेक्ट जिस पे लगाना था वो रखा हुआ था, उस पे नहीं लगा, तीर निशाने पे नहीं लगा, तो आप कहते हैं तुमने क्या मारा? तुमने कुछ नहीं मारा, क्या फेंका तुमने? क्योंकि रमी का ताल्लुक यानी जब निशाने पे ना लगे तो फेंकने का कोई मफहूम ही नहीं रह गया। उसको हम इनकार कर रहे थे कि उसने क्या रमी, उसने कोई रमी नहीं की, उसने कुछ नहीं फेंका। जिसने लगाया निशाने पे उसको कहा जा रहा है असल तो इसने फेंका, ये है रमी। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जी सर। जैसे अल्लाह के ने फरमाया कि एक मुसीउ सलात जो बंदा था, आपने आके इरजा फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली है। तो कभी कभार जब मकसद फौत हो जाता है, कोई बहुत अहम चीज जो होती है वो फौत हो जाए, तो हम उस चीज के वजूद का इनकार कर देते हैं। फइन्नका लम तुसल्ली, हालांकि वो सलात उसने पढ़ी थी। ऐसे ही हम कहेंगे तुमने नहीं मारा, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। जो बच्चा फेल हो जाता है इम्तिहान में, उसके पूरे पढ़े हुए साल को अगर वो आगे वाले साल में मजीद कोई तरक्की दर्जात का इम्तिहान दिए बगैर मतलब उसमें पास ना हो, तो उसके पूरे साल का पढ़ा हुआ कालादम हो जाता, होता कि नहीं? क्योंकि असल जो निशाना था वो खतर हो गया। ऐसे ही है कि अगर किसी ने रमी की, किसी ने फेंका, तो ये भी रमी है, लेकिन असली रमी तो वो है जो निशाने पे पहुंचे, तो उसको कहा जाएगा रमी। कुल्लुम मिनुमा युसम्मा रमियन, हद जिसे कहते हैं हाथ से फेंक देना, ये भी रमी है। और निशाने तक पहुंचना, निशाने पे लगना जा सके, ये भी रमी है। सलमान अहीन वल्लाहु ताला आलम, मीनिंग ये होगा वमा असबता इज़ हदफता, तुमने निशाने तक नहीं पहुंचाया जब तुमने कंकरियों को फेंका। वलाकिन अल्लाह असब, यानी पहले वाले रमी का में वमा रमैता का मतलब होगा वमा असबता फी रमीका, वमा असबता, वमा असाबा रमी, वमा असाबा, वमा असबता है, तुमने नहीं पहुंचाया, तुमने निशाना नहीं लगाया, तुमने मंजिल तक, मकसूद तक नहीं पहुंचाया। इस रमाई तक जब तुमने कंकरियां फेंकी, उन कंकरियों को मकसूद तक नहीं पहुंचाया। वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने पहुंचाया, अल्लाह ही ने वो रमी की। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब पहुंचाया, आंखों में पहुंचा, उनके चेहरों पे जाके लगा हर मुश्रिक के, तो ये असल में असल तो अल्लाह ने किया। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? इसमें कोई इश्काल नहीं है। हज़्ब, जिसे हज़्ब यानी हाथ से कंकरी फेंकना, ये तो हुआ, ये बंदे ने किया, अल्लाह के नबी ने किया। अल्लाह ताला ने खुद इस बात का इस्बात कर दिया। ये बात कुरान की आयत बजाते खुद साबित कर रही है। तो जब कुरान की आयत साबित कर रही है, तो आप कैसे करके ये कह सकते हैं कि बंदा कुछ नहीं करता? समझ आई बात की नहीं? निशान अब अगर आप ये कहते कि नहीं ये सब तावील बातिल है और ये सब मीनिंग निकालना, आप हमें फंसा रहे हैं और आप बेजा तावील कर रहे हैं, बल्कि वमा रमैता इज़ रमैता का मतलब है तुमने नहीं फेंका, बल्कि अल्लाह ताला ने ही फेंका। यानी बज़ाहिर तुम्हारे हाथ से निकला, लेकिन वो फेंकने का काम तुम्हारा था ही नहीं, ताकत तुम्हारी इस्तेमाल ही नहीं हुई सिरे से। तुम्हारा हाथ तुम्हारे मर्जी और मकसद से, तुम्हारे इख्तियार और इरादे से नहीं हिला, न तुम्हारी ताकत से हिला, यही मीनिंग है। बल्कि अल्लाह ने फेंका, तुम्हारे हाथ से भी अल्लाह ने फेंका। अगर ये मीनिंग लेते हैं आप जबरियत का कौल, तो कहते वल्ला, अगर आपने ये नहीं मुराद दी जो हमने बता रहे हैं, और आपने यही कहा कि रमी भी
اور حذف بھی اللہ ہی نے کیا. فطرد قولہم، تو پھر تو مفہوم یہ نکل کے آئے گا کہ تمہارے قول کا طرد کیا ہوگا. طرد کا مطلب تعمیم. تعمیم یہ ہوگی وما صلیت اذ صلیت ولکن اللہ صلی، تم نے نماز نہیں پڑھی جب تم نے پڑھی بلکہ اللہ نے پڑھی. وما صمت اذ صمت ولکن اللہ صام، نعوذ باللہ. وما زنیت اذ زنیت وما سرقت اذ سرقت، کچھ بھی کہتے رہیے. ہاں مشاہد. جی وفساد هذا ظاہر، اس طرد کا فساد ظاہر ہے، یہ تو فاسد ہے. ہر کام کو اگر آپ کہیں گے. اور ایک بات اور جان لیجیے آپ، یہ جتنے سب کیا نام ہے جبریہ اور جہمیہ اور معتزلہ، جنہوں نے بھی باطل افکار قرآن و سنت کی نصوص کی تعویل میں یا انکار صفات میں اور اس طرح کے جو مسائل میں تقدیر وغیرہ کے مسائل میں جن لوگوں نے بھی یہ باطل راہیں اختیار کی ہیں، وہ دوسری جگہ بھی باطل مسائل میں گرفتار ہوئے ہیں. جامعہ جو جبریہ ہے انہیں پر تو چل رہا ہے نہیں. جامعہ وحدت الوجود کے قائل ہے، حلول کے قائل ہے. اب وحدت الوجود آج یہی بات کہتے ہیں نا. دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، آپ کو بتایا تھا ہم نے. دیوبند کے ایک بہت بڑے صوفی شیخ تھے ضامن علی جلال آبادی. نام ضامن ضاد سے ضامن علی جلال آبادی طوائفوں کے کوٹھے پہ جایا کرتے تھے تبلیغ کرنے. ان کے لیے تو یہ لکھا ہے کہ تبلیغ کرنے جاتے تھے، نصیحت کرنے جاتے ہوں گے بیچارے. سوچا ہوگا یہ تو فسق و فجور کی زندگی گزارتی ہیں، تو ان کے پاس کون آتا ہوگا مولوی بیچارہ اپنی عزت برباد کرنے، تو چلو ہم ہی جائیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ شراب کی گلی سے دکان کے پاس سے گزریں گے تو شاید آپ کے بارے میں شبہ ہو کہ آپ یہاں آئے تھے شراب کے محلے میں جہاں شرابیں بکتی ہیں، تو شبہ تو ہو جاتا ہے نا. تو طوائف خانے سے گزریں گے تو لوگ شبہ کر کے الزام بھی لگا سکتے ہیں آپ کے کریکٹر پہ، خوارب مروہ کا. اب لیکن ضامن علی صاحب چلے گئے کیونکہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، ان کا عقیدہ بھی دوسرا تھا. ان کی طوائفیں ان کی مرید تھیں، ان کے پاس آتی تھی، بیٹھتی تھی، ان سے باتیں پوچھتی تھی یا جو بھی نصیحت کرتے ہوں. ایک دن ایک طوائف نہیں آئی ملاقات کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ارے وہ فلاں نہیں آئی. تو کہا کہ وہ اپنے کمرے میں کہیں ہے، کہا بلا کے لاؤ. اس نے منع کر دیا، میں نہیں جاؤں گی، مولانا سے کہنا کہ میں نہیں آؤں. تو کہا کیوں؟ مولانا کے بعد بات آئی. تو پھر اس نے کہا کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ مولانا اتنے پاک صاف پاکیزہ انسان، نیک تقوی شعار انسان، اور میں سیاہکار بدکار مولانا کے پاس بیٹھوں، مجھے شرم آتی، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی، میں اتنی سیاہکار ہوں کہ مولانا کی اس دین کی مجلس میں بیٹھوں. مولانا نے جب یہ بات سنی تو کہا جاؤ اس کو کہو کہ آؤ ہماری مجلس میں، اور اس سے کہو کہ گھبرائے نہیں، شرماؤ مت. تم کیوں شرم کرتی ہو؟ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. تم پرواہ مت کرو اس بات
की, वहदत वजूद। जिनाकारी बदकारी करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन है? बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि गैर इंसान है, लेकिन हकीकत में वही है। नौज़ुबिल्लाह। जब उस तवाइफ ने ये लफ्ज सुना तो उसने उनको इतनी गालियां दी कि इतना मतलब बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि ऐसा इंसान इतनी गंदी बात कहना और इतने बड़े खराब अकीदे वाले इंसान के पास तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊं। वो तवाइफ गरचे बदकार सी अकार थी, लेकिन फितरत पे थी, फितरी अकीदे पे थी। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि बज़ाहिर मातुरीदिया और अशायरा और सूफिया बज़ाहिर चाहे मातुरीदिया अशायरा के बारे में कहते हैं, चाहे वो कितना ही अपने आप के सवाद आजम होने का दावा कर लें, लेकिन उनके अवाम हमारे साथ हैं, उनके अवाम हमारे अहले सुन्नत के अकीदे पे है। ये सब फलसफियाना अकीदे अवाम नहीं जानते न समझते हैं। तो आप देखिए मातुरीदिया और तकदीर के बाद में जबरिया के करीब, हम जबरिया नहीं कहते क्योंकि बहरहाल जबरिया का अकीदा अलग है, इनका अकीदा जबरिया के करीब है, अशअरा मातुरीदिया का। और तसव्वुफ में वहदत वजूद। अब इनके पास तसव्वुफ से आए ये बात या अकीदे से आए? तर्दु कौलहिम तो यही है कि वमा सल्लैता इस्तल्लैता वलकिन्ना सल्ला नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वमा ज़नैता वमा सरक़ता वमा फ़अलता वमा फ़अलत। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इस मुसीबत में तो गिरना है, चाहे आप तसव्वुफ के रास्ते से गिरे, वहदतुल वजूद के रास्ते से, या फिर तकदीर में खल्क़ व अफ़आल इबाद के रास्ते से गिरना है इसमें आप। तो अभी हो गया रद जबरिया पे। अवाम मा तरतीबुल जज़ाए अल अमाल, रही बात अमल पर बदला मुरत्तब करना, बदला देना। फ़क़द दल्लत फ़ीहिल जबरिय्यतु वल क़दरिय्या, दोनों इसमें गुमराह हो गए, जबरिया भी क़दरिया। वहदल्लाहु अला सुन्नति वलहुल हम्दु वल मिन्ना, बल्कि हदल्लाहु अला सुन्ना वलहुल हम्दु वल मिन्ना। अल्लाह ताला अहले सुन्ना वल जमाआ, हम तर्जुमा अहले सुन्नत का अहले सुन्ना वल जमाआ से करते हैं। क्यों? क्योंकि अहलुस सुन्ना का लफ्ज हमने बताया था आप लोगों को गालिबन सालसा में कि आप लोगों को शायद नहीं बताया था, अहले सुन्ना को का लफ्ज दो इस्तेमाल है इसके। एक इस्तेमाल है उमूमी और एक इस्तेमाल है खुसूसी। उमूमी इस्तेमाल में अहले सुन्ना जब कहा जाता है वल जमाआ के बगैर अहले सुन्ना, तो राफिज़ा शिया के खिलाफ जितने भी अहले सुन्नत के फिरके हैं सब इसमें आते हैं। अहले सुन्नत यानी सुन्नी मुसलमानों में राफिज़ी शिया के अलावा सब आते हैं। तो फिर इसमें मातुरीदी भी हमारे साथ आ गए, देवबंदी भी आ गए, अशारा भी आ गए। लेकिन अहले सुन्ना का इस्तेमाल जब खुसूसी होता है तो उससे मुराद अहले सुन्नत वल जमात होते हैं। और यहां पर मातुरीदी भी बाहर, अशायरा भी बाहर, कुल्लाबी भी बाहर, मुअतज़िला जामिया सब बाहर। समझ आई बात? तो रही बात, तो यहां पर अहले सुन्ना को अल्लाह ताला हिदायत दी, यानी अहले सुन्ना वल जमाआ को खुसूसी इस्तेमाल है यहाँ अहले सुन्ना का। वरना मातुरीदिया और अशायरा भी, देवबंदी भी राफिज़िया के मुकाबले में अहले सुन्नत है, लेकिन इन मसाइल में अहले सुन्नत में से नहीं है। कहते हैं कि वलहुल हम्दु वल मिन्ना, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और उसका एहसान है। अब्दुल वाजिब बरेलवी तो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। असली अहले सुन्नत वल जमात तो वही।
ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، افغانستان اور بر صغیر، نیپال وغیرہ کے ماحول میں. چلیے کہتے کہ فائن اور رد کریں دونوں پہ ایک ساتھ. فَإِنَّ الْبَاءَ الَّتِي فِي النَّفِي غَيْرُ الْبَاءِ الَّتِي فِي الْإِثْبَاتِ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ. جو پیچھے گزرا تھا تو یہاں پر جو با ہے اس میں یہ والی با اور جزام بما کانوا یعملون بما میں با، یہ جو با ہے نفی والی با غیر ہے اس بات والی با کے، یعنی دونوں با ایک ہی نہیں، الگ الگ ہے. فالمنفی فی قوله لن يدخل احد الجنة بعمله باء العوض. اس حدیث میں باء عوض ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اپنے عمل کے عوض میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہوگا کہ وَهُوَ يَكُونَ الْعَمَلْ كَالثَّمَنِ، کہ عمل بن جائے قیمت، ٹکٹ، قیمت بن جائے. لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، لِدُخُولِ الرَّجُلِ الْجَنَّةِ، کہ بندے کے جنت میں داخل ہونے کی قیمت عمل بنے. اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کے بدلے میں ملے، بدلے براد عوض میں ملے. اتنی سستی نہیں ہے جنت. ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ عوض اور بدلہ بن سکیں. تو فرمایا کہ یہاں پر حدیث میں جو با ہے یہ بائے عوض ہے اور نفی یہ ہو گئی کوئی بھی بندہ اپنے عمل کے عوض میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کما زعمت المعتزلہ، جیسا کہ معتزلہ قدریہ کا یہ زعم ہے کہ ان العامل يستحق دخول الجنہ علی ربہ بعملہ، کہ عامل اپنے عمل کے عوض میں اپنے رب پر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے عمل کے عوض. یہ معتزلہ کا زعم ہے اور یہی بات کی نفی کی گئی اس حدیث کے اندر کہ کوئی بندہ اپنے عمل کے عوض میں بدلے میں عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ بل ذالک برحمت اللہ وفضلہ، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا جو ہمارے چھوٹے موٹے عملوں کو دیکھ کے، ہماری نیتوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس میں داخل کر دے گا. ورنہ ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ وہ جنت کی قیمت بن سکے، عوض بن سکے. والباء التي في قوله جزاء بما كانوا يعملون ونحوها، اس طرح کی آیات میں باء السبب، باء السبب ہے، اے جزاء بما كانوا، بے سبب عملکم، تمہیں یہ بدلہ ملا ہے، تمہارے عمل کے بدلے میں تمہیں یہ جنت ملی ہے. تلک الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہیں وراثت میں جو ملی ہے بما، اس چیز کے سبب جو تم کیا کرتے تھے اعمال، تمہارے اعمال کے سبب اور وجہ سے. عمل سبب ہے، وجہ ہے جنت میں جانے کی، عوض نہیں، قیمت نہیں. مسئلہ حل ہو گیا. سمجھ آئی بات مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ. آگے دیکھیں. ہاں اور سبب کیا ہوا فرق؟ کیونکہ عوض جب ہوگا تو سبب موجود ہوگا نا بھائی. ایک مزدور کو آپ رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے صبح سے شام تک،
और शाम को जब उसे आप मजदूरी और दिहाड़ी देते हैं तो किस लिए देते हैं? उसके काम के एवज में। समझ आई बात? हाँ जी अब्दुल वाजिद, जी सर। अब एवज समझ में आया ना? एवज उसने ड्यूटी की है, काम किया है, लिहाजा उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। चलिए हम आपको मिसाल देते हैं अपने मरकज की, ठीक है? अपने मरकज में जो काम करने वाले या साथीदार हैं, मतलब चाहे वो काम करने वाले वर्कर हो या साथीदार हो, दो तरह के इस वक्त। एक तो वो जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी है, एक वो जो ऑफ ड्यूटी घर पे बैठे हैं। जैसे कुछ असातिज़ा है, डॉक्टर मुफद्दल साहब भी घर पे हैं, अभी ऑन ड्यूटी नहीं है, लेकिन इदारा दोनों को तनख्वाह दे रहा है। समझ आई बात? इदारा, हाँ बात अब्दुल वाजिद, तनख्वाह दोनों को दे रहा है। यहां तनख्वाह देने में इवज भी है, सबब भी है। जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह इवज है। और जो ऑफ ड्यूटी वो काम तो कुछ नहीं कर रहे, तो उनको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। हाँ अब्दुल वाजिद, उन्हें क्यों मिल रही है? क्योंकि वो हमारे इदारे के वर्कर हैं या असातिज़ा हैं, मुवज़्ज़फ़ हैं, इस वजह से मिल रही है। समझ आई बात? हाँ जी सर। मतलब उनको, जो लोग ऑफ ड्यूटी है, भाई जो काम नहीं कर रहा उसे क्यों मिले? नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी मिल रही है। इदारा चाहता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका चूल्हा जलता रहे। खर्चे उनकी, हमने अभी लॉकडाउन की वजह से हालात खराब थे, हमने उनको अभी ड्यूटी पे नहीं बुलाया है, हमारे भी हालात ऐसे नहीं, लेकिन हम उनकी तनख्वाह बंद नहीं करेंगे। वो हमारे यहाँ खिदमत अंजाम दे चुके हैं पहले, तो अभी भी वो हमारे यहाँ मंसूब है, हमने उनको निकाला नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत अभी नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास भी हालात नहीं है और अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं है, एक क्लास भी कम है। तो चूंकि वो हमारे यहाँ पहले से मुवज़्ज़फ़ हैं और मुकर्रर हैं, लिहाजा इस वजह से हम उनको तनख्वाह देंगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? जी ये तो समझ में आ गया शेख। तुम हमसे जुड़ गए, तुम ईमान ले आए, तुमने किया, वो अलग बात है। ईमान तुम आए हमारे यहाँ, तुम जुड़ गए, हमारे रजिस्टर में ईमान वालों में लिख गए, बात खत्म। अब तुम्हारे अमाल हम क्या नाम है देख लेते हैं कि वो सबब इतना, देखिए जब तक सबब ना पाया जाए तब तक वो सबब नहीं पाया जाएगा। सबब अगर क्या नाम है कमजोर होगा तो वो सबब नहीं आएंगे, ये तो निजाम है दुनिया का। अभी आपको खाना पकाना हो कि बीरबल की खिचड़ी का नाम सुना होगा आपने? जी तो चूल्हे पे रखेंगे आग, चूल्हे पे रखेंगे तो चूल्हे पे अगर आग तेज होगी और डायरेक्ट होगा तभी तो खाना पकेगा। आग भी जल रही है और बीरबल की खिचड़ी की तरह आप ऊपर लटका दे हांडी को और नीचे रखा हो चूल्हा, तो पकेगी नहीं शेख। तो सबब बीरबल की खिचड़ी हो जब जाएगी। सबब कमजोर होगा, जब सबब कमजोर होगा तो फिर नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए अमल भी इतना कमजोर ना हो, तो जिनका अमल कमजोर होगा, बहुत ही कमजोर होगा, तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी पहली बार में, अगर तौहीद पर होंगे तो। क्योंकि गुनाहों के असबाब पैदा हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या नाम है, अब बीरबल की खिचड़ी शायद थोड़ी थोड़ी गर्मी पा रही थी तो हल्की फुल्की पक गई हो, लेकिन अगर चूल्हा ही बुझ जाए, अगर पानी डाल दें आप चूल्हे पे
तो खिचड़ी वहां ऊपर रखे 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 1 दिन 2 दिन गुजरेगा तो सड़ जाएगी। जी शेख। जी। तो सबब गर्म सबब ठंडे से और माहौल खराब हो गया, जब दूसरे असबाब पैदा हुए तो खाना खराब हो गया। तो आपके आमाल का सबब कमजोर होगा और दूसरे आमाल बद के असबाब ताकतवर होंगे, तो जैसे खाना सड़ जाएगा वैसे ही आपका अंजाम भी खराब हो जाएगा, जहन्नम में जाएंगे। लेकिन असबाब अगर ताकतवर होंगे तो खाना जैसे पकेगा वैसे ही आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन क्या खाना पकाने के लिए नीचे चूल्हा जला देना काफी है? ये सबब काफी है? नहीं। अगर चूल्हे के सामने से खिड़की खुली हो किचन की और तेज हवा आ रही हो, और तेज हवा में चूल्हे की सारी उसकी जो वो थी आग की लौ जो है वो बाहर को भाग रही हो, तो फिर वो नहीं पकेगा बल्कि बुझ भी जाएगा। ये एक माने है, उसके खिलाफ और भी माने आते हैं। तो सिर्फ आग जलाना सबब नहीं, और भी असबाब चाहिए, और भी ममाने से रुकना चाहिए, तब बनेगी। ऐसे ही अमल आपका सबब है, मगर सबब इस माने में मुकम्मल नहीं है कि वो अकेला काफी हो, नहीं। सबब तो है लेकिन फिर भी उसको अल्लाह के फजल और करम की जरूरत है। जन्नत में जाने के लिए वो सबब भी काफी नहीं है। जी वल्लाहु ताला हुवा खालिकुल अस्बाब वल मुसब्बबात, और अल्लाह ताला सबब को ही पैदा करता है, मुसब्बबात को भी। तो फरजअल कुल्लु इला महज़ फज़लिल्लाहि व रहमतिही, तो सब चीज महज अल्लाह के फजल और रहमत पर लौटाई। शेख आपने जो पहली मिसाल दी मजदूर की, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसने काम किया जिसकी वजह से हमने उसको मजदूरी दी, अगर नहीं करता तो हम ना देते। तो ऐसी सूरत में अगर देखा जाए शेख, तो इसमें एवज और दोनों यानी सबब दोनों पाया जाता है। तो गहराई में अगर जाए, देखिए वो गहराई में ज्यादा मत जाइए आप ज्यादा गहराई मत जाइए। आप सामान खरीदते हैं दुकान पे से, एक कलम खरीदा आपने 10 रुपए का, तो 10 रुपए आप देते हैं एवज के तौर पे देते हैं कि सब के तौर पे देते हैं? एवज है वो, शायद कीमत, आप कीमत कह लीजिए बस। घर से कीमत भी सबब होती है, लेकिन वो एक बहुत जिम्मी चीज है, वो असल नहीं है, असल नहीं है। वो असल नहीं है, वो जिम्मी है। जबकि क्या नाम है, इवज ये असल है, वहां पर इवज असल है। तो शरीयत के जिन नुसूस में कि अमल के वजह से नहीं जाओगे, अमल के मतलब बदले में नहीं, तो वहां पर तर्जुमा अगर आप यही करेंगे कि अमल की वजह से नहीं जाओगे, तो आगे कहेगा तुम्हारे अमल की वजह से जा रहे हो, तो फिर आपको इश्काल पैदा होगा। उस इश्काल का रफा करने का तरीका यह है कि वहां अमल को वजह नहीं बल्कि इवज बताया, ठीक है। हालांकि शरीयत ने दूसरे नुसूस में अमल को कीमत बताया है, तिजारा भी बताया, तिजारा, लेकिन क्या नाम है, वो एक मिसाल के बतौर है। लेकिन अब यहाँ पे जहाँ नफी आ रही है वहां पे आपको तदबीक देनी पड़ेगी, तदबीक का ये रास्ता, इसके अलावा कुछ नहीं। शरीयत के नुसूस में तारुज़ नहीं हो सकता आपस में, तो तदबीक देने के लिए, वरना हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो ये सब आया हुआ है, लेकिन वो एक समझाने के लिए मिसाल है। लेकिन यहां पर जन्नत में दाखिल होने के लिए अमल की नफी, और दूसरी तरफ जन्नत में दाखिले तो अमल का इस्बात, इस दो चीजों के
मसले को हल कर रहे हैं, वरना वो पूरे तौर पे आप नफी नहीं कर सकते ना तौबीयत की, ना पूरे तौर पे नफी कर सकते इवजियत की, लेकिन उमूमी जो माना है वो ये है। समझ रहे हैं कि नहीं?